पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं इलेक्शन में, डॉक्टर निसार अहमद जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और ख़ुसूसी तौर पे हमने इनसे जो है वो बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 9 मई के बाद बड़ी देर आप स्क्रीन से गायब रहे हैं, कहाँ पर रहे हैं, कैसे हालात गुजरे आपके? जी, सबसे पहले तो आपका और आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई 9 मई के बाद हम अपना जो है अंडरग्राउंड ही रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बता सकता मैं कहाँ का रहा हूँ, क्योंकि ये बताया तो ये तो फिर मेरा एक ऐसा सीक्रेट है कि बताया तो फिर ऐसा ना हो कि उनको तंग किया जाए। तो अपना बस वक्त गुजारा, अपना कोशिश की कि अपने कारकुनान के साथ कांटेक्ट में रहूं, लेकिन जिस तरह रहने का हक होता है वैसे नहीं रह सके। और ये एक जो है काफ़ी गैप जो है वो हमारे अपना जो है इस पीरियड में आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मार्केट में हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बड़ा प्रेशर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के ऊपर और बड़े लोग पार्टी भी छोड़ गए। आपके ऊपर कितना प्रेशर आया और पार्टी छोड़ने के लिए, इमरान खान को छोड़ने के लिए कितना प्रेशर बर्दाश्त किया? देखें, मेरा ख्याल है कि आप यही प्रेशर गेन कर लें कि जी आपकी जब सीनियर लीडरशिप जो है वो जा रही है और आप ये महसूस करें कि नहीं ये गलत हो रहा है और हमने स्टैंड करना है, तो मेरा ख्याल है प्रेशर को सस्टेन करने के लिए यही आपके लिए काफ़ी है। वैसे तो डेफिनेटली मुकदमा दायर किए गए, बेशतर दफ़ा घरों पर पुलिस भी आई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दें ताकि हम अपनी पार्टी और अपनी लीडरशिप के साथ स्टैंड करें। और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो कि हकीकी मानों में जो कि एक ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन है, तो हम इसके साथ स्टैंड करें। इंशाल्लाह हम खड़े हैं अल्लाह के फजल करम से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने मुकदमात थे 9 मई के आपके ऊपर, क्या सब में ज़मानत मंजूर हो चुकी है? मेरे ऊपर 2 मुकदमात थे और आज के दिन पर एक की बेल कंफर्म हो चुकी है और एक जो है वो मैं शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला अपनी बेगुनाही जो है वो मैं अपने आईओ के सामने रख चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो इसे मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को रफा दफा करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे 9 मई से आगे चलते हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है, एक तो इलेक्शन जो है वो जिस तरह चल रहा है कि या डिले होगा या नहीं होगा, 8 फरवरी की तारीख है, कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फ़िलहाल आउट कर दिया इलेक्शन से, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या देख रहे हैं इलेक्शन का सिनेरियो? अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट हो चुकी है, नहीं, आउट नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती और हम कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह लोगों के अंदर एक जज्बा है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने वोट करना है, ये इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में है। मैंने कभी, ये मेरा 5वां इलेक्शन है, हमने कभी ऐसे सरप्राइज नहीं देखा और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट किया गया है। हाँ, हर हरबा इस्तेमाल किया गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज किया जाए, लेकिन जो भी हरबा इस्तेमाल किया गया है वो उसका उल्ट हुआ है, उसका रिवर्स हुआ है। लिहाजा वोटर हाईली इंटैक्ट है और ये समझते थे कि यहाँ पर शायद किसी ने नॉमिनेशंस ही नहीं फाइल करनी, तो मेरा ख्याल है कि तमाम जमातों से ज़्यादा नॉमिनेशंस फाइल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं और इंशाल्लाह ताला ये घोड़े का मैदान इंशाल्लाह इलेक्शन आने दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका वर्कर और उसका कारकुन जिस जज्बे के साथ निकलेगा, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका जो हलका है वो फैसलाबाद का बड़ा अहम तरीन हलका है। एक तो उसमें कुछ देहाती इलाके हैं, मुज़ाफ़ाती इलाके हैं और आप यहाँ से ही मुसलसल जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे। अभी आपके पिछले 2018 से और इस बार आपके सियासी हरीफ मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह हैं।
پہلے اسٹریٹجی میں کہاں پہ غلطیاں ہوئی تھی اور اس بار کیا اسٹریٹجی ہوگی ان کو ہرانے کے لیے؟ کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ اگر تحریک انصاف کا بلہ نہیں ہوگا، تحریک انصاف نہیں ہوگی، آزاد حیثیت سے لڑیں گے، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بڑا تگڑا امیدوار ہے آپ کے مقابلے میں۔ وہ پہلے بھی خلائی مخلوق کے آسرے پہ آیا تھا، آج بھی وہ خلائی مخلوق کے آسرے پہ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلہ ہو یا نہ ہو تحریک انصاف میں تو آپ ہیں، لیکن اگر نشان تحریک انصاف کا نہ ملا پھر بھی آپ کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں علاقے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ہم سے زیادہ اویئرنیس ہے، پبلک میں شعور ہم سے زیادہ ہے، وہ بلے کو نہیں وہ خان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہمارے پلان بی کے مطابق نامینیشنز میں کنفرم ہو گیا کہ جی بلہ نہیں رہا تو یہ کینڈیڈیٹ خان کا ہے، تو وہ کینڈیڈیٹ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خان کا ورکر بلے کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہے، خان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سر بلہ نہیں ہوگا تو پلان بی کیا ہوگا؟ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں آزاد حیثیت سے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ جو آزاد حیثیت سے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلور کراسنگ کے جو ہیں اس میں پاکستان کی بدترین مثالیں ملیں گی آپ کو۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ آپ سے بلے کا نشان چھین لے۔ اگر بلے کا نشان آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے چھیننا ہے پھر آپ اناؤنس کریں کسی نہ کسی کو اور یہ جھنجھٹ مکائیں، کیوں الیکشن آپ کروا رہے ہیں؟ اگر تو آپ حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور حقیقی معنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو، پاکستان کی عوام میں اعتماد بحال ہو، تو پھر آپ کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہوگا اور بلہ بھی دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہی رمز رکھی، اسی طریقے سے آپ ڈیمیجز پہ ڈیمیجز کرتے رہیں گے تو پھر ہونے کو تو بہت کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر الیکشن شاید وہ جیت جائیں، پھر پاکستان نہیں جیتے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک تو پلان بی کی آپ نے بات کی ہے، عمران خان صاحب کا اس حلقے پہ بڑا فوکس ہے، خصوصی طور پہ آپ کے حلقے پہ، کیونکہ وہ ہر صورت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو بھی اپنا اسی طرح سیاسی حریف سمجھتے ہیں جیسے وہ نواز شریف، شہباز شریف یا آصف زرداری کو سمجھتے ہیں۔ خصوصی طور پہ 9 مئی کے بعد خان صاحب سے آپ کے حوالے سے، اس حلقے کے حوالے سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ان سے؟ کبھی کوئی جیل میں کوئی انہوں نے لیٹر شیٹر لکھا، کوئی ملاقات، کوئی پیغام آیا آپ کے لیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ایسی ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایسا کوئی مطلب کہ ہمارا کمیونیکیشن نہیں رہا ان کے ساتھ، لیکن ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ اس کامیابی کی صورت پہ ہم یہ تحفہ دیں گے اپنے خان کو۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنے 9 مئی کے بعد مقدمات کے حوالے سے بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی الیکشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس حوالے سے بھی بتایا۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت ہے، اللہ حافظ۔